अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस वीडियो के अंदर दो चीज़ों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। पहली चीज़ है, पहला सवाल हमारे एक भाई की तरफ से आया कि हज़रत क्या उल्लू घर में बैठ कर के अगर बोले तो क्या उल्लू के बोलने से कोई परेशानी, कोई मुसीबत आ जाती है, या घर के अंदर कोई हादसा वगैरह हो जाता है, या रिस्क से जो है बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। और दूसरा सवाल ये है कि किन घरों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। आइएगा, पहले हम उल्लू वाली बात का मसला हल करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इसे सुनने के बाद, इन तमाम मसाइल को जानने के बाद आपके दिल को बड़ा सुकून और बड़ी तसल्ली हासिल होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं और लोगों को जो है बहका देते हैं और उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। आइएगा, देखिएगा, पहली बात, इस्लाम में बदशुगूनी जो है, यूं समझिएगा कि नहुसत को बिल्कुल इस्लाम जो है ये रद्द करता है। ज़माने जाहिलियत में लोग उल्लू को नहुसत की अलामत समझते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बदशुगूनी है, और ऐसा तसव्वुर अगर कोई शख्स करता है तो वो जाहिलाना तसव्वुर है। ऐसा कहीं भी किसी भी जगह नहीं लिखा है। देखिएगा, हदीस पाक मैं आपके सामने रखूं, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ना कोई बीमारी जो है खुद ब खुद उड़ कर के एक दूसरे के लगती है, और इसी तरीके से ना उल्लू यानी हामा कोई नहुसत की चीज़ है, यानी उल्लू कोई नहुसत वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, और ना सफ़र का महीना मनहूस है। लोग सफ़र के महीने के बारे में भी कहते हैं कि सफ़र का महीना मनहूस है, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इसी तरीके से उल्लू को भी लोग जो है मनहूस समझते हैं कि भाई इस घर में तो उल्लू बोल गया, अब ये बर्बाद हो जाएगा, ये घर तबाह हो जाएगा, अब इस घर में परेशानियां आ जाएंगी। तो लोगों का इस तरीके से जहन बना रहता है। तो अगर कोई शख्स ये तसव्वुर करे कि उल्लू के बोलने से घर तबाह और बर्बाद हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई सफ़र का महीने में नहुसत आती है, मनहूस है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। ये बदशुगुनी है, और इस्लाम में बदशुगुनी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बीमारी जो है एक दूसरे को उड़ करके लग जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब आइएगा, देखिएगा, इस हदीस से साफ जाहिर है कि उल्लू का बोलना कोई मुसीबत या नहुसत नहीं लाता है। उल्लू के बोलने से घर के अंदर ना कोई नहुसत आती है, ना कोई मुसीबत आती है, कुछ नहीं। ठीक है, अब आइएगा, देखिएगा, इसके ताल्लुक से एक जगह और लिखा है, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने भी इसका जिक्र किया है। देखिए, इस्लाम में हर किस्म की बदशुगुनी को बातिल करार दिया है, चाहे वो जानवर से हो या आवाज से हो। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इसके ताल्लुक से लिखते हैं कि किसी परिंदे या जानवर को मनहूस समझना गैर शरई और जाहिलाना तसव्वुर है। ठीक है, अब इसका नतीजा ये निकलता है कि अगर उल्लू घर में बैठकर बोले तो उसके बोलने से ना रिस्क में कोई कमी आती है, ना घर के अंदर कोई मुसीबत आती है, ना मौत आती है, और ना कोई आफत आती है। बल्कि ये एक परिंदे की खासियत होती है, जैसे जैसे परिंदे होते हैं उनको जैसी आवाज़ें दी हैं वो उस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, उनकी अपनी अपनी फितरत होती है। तो देखिएगा, ये सिर्फ एक अल्लाह की मखलूक है। क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है, जो अपनी फितरत के मुताबिक आवाज़ निकालती है। इसके आवाज़ निकालने से या इसके घर में बैठने से आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे उम्मीद है इसे सुनने के बाद आपके दिल को बड़ी तसल्ली और बड़ा सुकून मिला होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उल्लू के बारे में इस तरह की बातें किया करते हैं। अब अगर कोई भी शख्स आप के सामने उल्लू के बारे में कोई बात कहे, तो आप अल्लाह के नबी की ये हदीस आप सुना सकते हैं। अब आइएगा, हम बात करते हैं किन किन घरों में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं, और वो कौन कौन से घर हैं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करिएगा। देखिएगा, हदीस पाक में वाज़े तौर पर कुछ आमाल और चीज़ें बयान की गई हैं जिनकी वजह से रहमत के फरिश्ते घर में दाखिल नहीं होते हैं। कुछ आमाल भी हैं और कुछ चीज़ें भी हैं। अब आइएगा, एक एक करके मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। नंबर एक, जिस घर में तस्वीर,
یا کوئی مجسمہ لگا ہو تو اس گھر کے اندر بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ دیکھیے گا بخاری شریف کے اندر بھی اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ علماء فرماتے کہ دیوار پر لٹکی جاندار کی تصویر یا فریم میں رکھی جاندار کی تصویر یا کوئی مجسمہ، یہ مجسمہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ تو تصویر ہو یا کوئی مجسمہ رکھا ہو، تو جس گھر میں مجسمہ رکھا ہو یا تصویر رکھی ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب دوسری چیز یہ کہ جس گھر میں کتا رہتا ہو، کتا پالا جاتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ شریعت نے ضرورت کے علاوہ کتے کو گھر میں رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر جیسے مان لیجیے گا آپ کو اپنے مال وغیرہ کے مال کا خطرہ ہے کہ مال چوری نہ ہو جائے اور آپ نے مال رکھانے کے لیے کتے کو پال رکھا ہے تو اس کا انتظام آپ باہر کریں، گھر کے اندر نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جس گھر میں ناپاکی یعنی گندگی ہو، مطلب یہ ہے کہ کوئی جنوبی شخص ہو، ناپاک شخص ہو، اس نے غسل نہیں کیا ہے، تو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لکھا ہے اب بہت سارے لوگ وہ ہے جو پیشاب وغیرہ کرتے ہیں اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں، ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کا احتیاط رکھنا ہے۔ ناپاک کپڑے آپ نے گھر میں ڈال رکھے ہیں یا غسل جنابت میں آپ غفلت برتتے ہیں، غسل جنابت آپ نہیں کرتے ہیں، آپ نے ہم بستری وغیرہ کیے ہیں اور ہم بستری کرنے کے بعد پورا دن ایسے ہی گزار دیتے ہیں، لیکن آپ غسل نہیں کر رہے ہیں، تو اس سے بھی کیا ہے، گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اور دیکھیے بہار شریعت کے اندر حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اس کو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور ناپاکی سے دور رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جتنا ہو سکے آپ اپنے گھر کو پاک و صاف رکھیں اور خود بھی پاک رہیں۔ اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے آپ غسل کریں، پاکی حاصل کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں آئیں اور آپ کے گھر میں برکت نازل ہو۔ اور آگے لکھا ہے دیکھیے گا جس گھر میں موسیقی اور گناہوں کا کام ہوتا ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آپ کے گھر میں گانا بجانا چل رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر وقت آپ کے گھر میں گانے بجتے رہتے ہیں، تو ایسی جگہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ فلمی بے حیائی بچے آپ کے گھر میں، بڑے عورتیں، کوئی بھی اگر فلم وغیرہ گھر کے اندر دیکھ رہا ہے تو ایسے گھر میں پھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، دیکھیے گا آج کے دور میں جو ہے جس گھر میں ٹی وی وغیرہ نہیں ہے، جس گھر کے اندر ٹیلی ویژن وغیرہ نہیں ہے، اس گھر میں موبائل بھی موجود ہیں۔ تو گھر کے اندر جو لوگ موبائل پہ یہ فلمی گانے وغیرہ یہ سب چیزیں کرتے رہتے ہیں نا، تو ایسے گھر میں بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا ہے اور بچوں کو بھی تاکید کرنا ہے، گھر کے سب لوگوں کو تاکید کرنا ہے کہ یہ چیزیں موبائل میں آپ کو نہیں دیکھنا ہے۔ جو اسلامی چیزیں ہیں، اسلامی باتیں ہیں وہ آپ سنیے گا، اسلامی جو اپنے مسائل وغیرہ آتے ہیں انہیں جانیے گا، یہ ساری چیزیں۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، دیکھیے گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے گھر کے اندر جو ہے پریشانیاں بہت آتی ہیں، پیسہ تو ہم بہت کماتے ہیں لیکن پیسہ رکتا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ چھوٹی باتیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں اور ان سے گھر کی برکتیں رک جاتی ہیں۔